पश्चिमबंग में वामपंथी बीजेपी मध्य रही घनिष्ठ संपर्क जार पर्दाफाश होगा उचित। कोलकातार आरजीकर हॉस्पिटल मामला रे पीड़िता न्याय दाबी करी आयोजित पदयात्रा एभली अभियोग आनी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यह प्रसंग में बीजेपी और वामपंथी दल मध्य रही मधुचंद्रिका खूब शीघ्र प्रकाश पाइबा उचित। ममता कहते आमे चाहूँ सत पदा को आसू किंतु लोकों को विभ्रांत करने सोशल मीडिया रे मिथ्या खबर प्रचार कराए सत को लुचाइबा चेष्टा करा जाउछि। से कहते न्याय प्रदान लक्ष्य नहीं सरकार तुरंत तदंत आरंभ करिसेंति एवं वर्तमान मामला सीबीआई अच्छी। ए जघन्य अपराधर अपराधी को फांसी लगाइबा तृणमूल कांग्रेस सरकार निरंतर दाबी करुथिबा ममता दाबी करिसेंति। डाक्तरखाना रे भंगारुजा समय बीजेपी और वामदल कर्मी को देखा मिलिथिबा ममता कहिसेंति। दायित्व नय एकटा बनके विपदे फेले दिए शुधुमात्र भांगचुर करा। आमी जानी सीपीएम और बीजेपी भांगचुरटा करेছে आरजी करे गिয়ে नाटक करे যখন শেষ হয়নি। আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনেদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো রাত্রি ১টার সময় ১২টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। জাতীয় পতাকা নিয়ে কাউকে গুন্ডাগিরি করতে দেওয়া হয় না। জাতীয় পতাকাকে সেলুট জানাতে হয়, সম্মান জানাতে হয়, মনে রাখবেন। মণিপুরে বিজেপি কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? সিপিএম কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? হাতরাসে কজনকে পাঠিয়েছিলেন? উন্নয়তে কাকে পাঠিয়েছিলেন? দিল্লিতে যখন এনআরসির নামে গাদা গাদা লোক খুন হয়ে গেল কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? আজকে বাংলায় একটা ইঁদুর কামড়ালেও আপনাকে ৫৫টা ১৫৪টা টিম পাঠাতে হয়। লজ্জা করে না?